अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान हजरत अबू तालिब और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह किताब हजा के पहले एडिशन की तबात के बाद बाज कातिलीन कुफ्र रजबी हजरात ने तहरीरन व तकरीरन जिस दिल नशीन दिल नवाज अंदाज से वो कलमोनिया और गुले अफसानियाँ फरमाई है, उनकी तफसील तवील भी है और गैर हाजिरी भी, ताहम उसका जमाली खाका कुछ इस तरह है कि बाज निहायत ही एहतियात पसंद फरमा और मोहसिनीन किराम ने इस हद तक सही जमील फरमा डाली कि जैसे भी हो सके जमरे अहले सुन्नत से हमारा खिराज कर दिया जाएगा। काश ये हजरात बामुराद होकर हर सुरखरोई हासिल कर लेते, मगर हाय वो हसरत जो पूरी ना हुई। बाज कुतुब फरोश हजरात ने इस सही व जहद में खुद का हल्कान फरमा लिया कि सुन्नी मकतबे फ़िक्र के मकतबे जात किताब हजा की खरीद और फरोख्त का मुकम्मल बाइकॉट कर दें और इस सजरे ममनुआ के करीब तक न जाएंगे। मगर अफसोस कि इस जिम्न में आपके जारी फरमोदा किसी भी ऑर्डिनेंस का एहतराम न हो सका। फसाने दर्दे महरवी के दोहराए नहीं जाते, फसाने दर्दे महरवी के दोहराए नहीं जाते। कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो दिखाई नहीं जाते, कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो दिखाई नहीं जाते। मसलक रजा के सबब से बड़े मुबल्लिग और फनाफी आला हजरत किस्म के एक कुतुब फरोश बुजुर्ग जो खुशकिस्मती से बकाए रजबियत को महज अपनी ही जात सुतोदा सिफात पर मुख्तसर समझते हैं, अपनी फर्ज शनासी का सबूत इस तरह फराहम करते हैं कि उनकी दुकान मुबारक में हमारी जिस किताब में ईमान अबू तालिब का इश्तिहार होता है, उस फरोख्त करते वक्त मज़कूरा इश्तिहार का जरूर ऑपरेशन फरमा देते। एक दफ़ा डरते डरते इश्कारे खैर की अंजामदही से रोकने की गलती हो गई तो इरशाद हुआ कि हम अपनी दुकान पर सिर्फ वो किताबें फरोख्त करते हैं जो आला हजरत के मसलक के ऐन मुताबिक हो। हालांकि तोहन व करहन वह ऐसी कुतुब की खरीद फरोख्त भी कर लेते हैं जिन पर बराह रास्त आला हजरत की गिरफ्त मौजूद है, बल्कि आपके मकतबे आलिया की अपनी बाज मतबूआत में तर्जुमा करते वक्त इब्ने हजम किस्म के लोगों के नाम के साथ कुद्दुसा सिर्रुल अजीज लिखा होता है, जो आला हजरत के मसलक से बराह रास्त मुतसादिम है, बल्कि मुमकिन है आला हजरत के रूहानी खुलफा होने की वजह से इस किस्म के तसर्रुफात फरमा लेने की मिराआत हासिल हो। हम तो सिर्फ यही कर सकते थे कि उन्हें अपनी किताबों की तरसील बंद कर दें ताकि उनकी अलमारियों का तकद्दुस मजरूह न हो। अलावा भी चंद मोहतात तरीन
اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے بزرگوں نے اپنی انفرادیت اور فرض ستائش فطرت کے پیش نظر عوام الناس کو یہاں تک باور کرانے کی کوشش فرما ڈالی کہ ہم نے یہ کتاب خاص طور پر امام اہل سنت مجدد تحزیرہ شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز کی تردید میں تثبیت کی ہے۔ اب بتائیے کہ ہم اس حقیقت افروز اور صداقت آفرین اہتمام مقدس کے جواب میں سوائے اس کے لیے کیا عرض کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں یہ دعا خیر کر دیں، خدا آباد رکھے ان کو اور ان کی جفاؤں کو، خدا آباد رکھے ان کو اور ان کی جفاؤں کو، رہیں وہ شاد یا رب جو ہمیں ناصاد کرتے ہیں، رہیں وہ شاد یا رب جو ہمیں ناصاد کرتے ہیں۔ ہم تو ان عالی قدر اور صداقت مآب بزرگان دین کے حضور میں یہ گزارش پیش کرنے کی سعادت بھی نہیں رکھتے کہ حضور والا شان کم از کم یہ خیال تو فرمائیے کہ ہماری کتاب پر تاریخ طباعت رمضان المبارک سن 1395 ہجری، جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو رسالہ آپ کی خصوصی توجہ سے زیور طبع سے آراستہ ہوا، اس تاریخ طباعت رجب المرجب سن 1396 ہجری ہے۔ اگر ہمیں مسلک رجا کے ان محافظان کرام کی صداقت پر حرف آنے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم نہایت احترام و ادب کے ساتھ یہ سوال ضرور پیش خدمت کرتے کہ اے مخدومان ملت حنفیہ اور اے وارثان مسلک رجا، صرف اتنی ہی وضاحت مزید فرما دیجیے کہ اگر ہم نے یہ کتاب فی الواقع اعلیٰ حضرت کے رسالہ کی تردید کے سبق میں ترتیب دی ہے تو اعلیٰ حضرت کے رسالہ کے مصدقین نے ہمیں کس جرم کے صلہ میں بار بار مخاطب فرما کر طعن و تشنیع کے تیر برسانے کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی عنایت فرمایا ہے کہ اب ہم اعلیٰ حضرت کی تحقیق کی روشنی میں ایمان ابو طالب کے مسئلہ میں اپنی تحریر سے رجوع کریں۔ اس مقام پر اور اس گزارش کا خیال آیا تھا کہ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں، لیکن اس کے لیے جرأت گفتار کہاں سے لائیں اور ان تقدس مآب اور عالی قدر ہستیوں کو کس طرح باور کرائیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عقیدت کی حد تک عشق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نادانستہ طور پر ایک ایسے اخلاقی مسئلہ میں جن کے خلاف تحقیق ہو گئی ہے جس سے مسلک رجبیت پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آتی، چند لمحوں کے لیے ہمارے ذہن میں یہ خیال ناقص بھی
कुल बुलाता रहा कि आला हजरत से इसको अकीदत के मुतालिक अपनी सफाई पेश करें। मुमकिन है किसी रमदाल और मेहरबान किस्म के बुजुर्ग को हमारी बात पर यकीन आ जाए, मगर इस मासूम से ख्याल ने उस ठोस हकीकत के सामने खुद ही दम तोड़ दिया कि जिन वाला कदर रुजाले आजम की अदालत आलिया में अपनी मारोजात पेश करना चाहते हो, वो कोई आम किस्म के इंसान नहीं होते, बल्कि उनमें हर मुकद्दर हस्ती अपने अपने मकाम पर उलूमा मुआरिफ का एक ऐसा वखर है जिसके मद्दो जर में ये हकीरी मारूजात खुशवा खासाक की तरह गुम हो जाएंगी। इससे बढ़कर हमारी बेबसी और क्या होगी। नुक्ते राबर लबे रसीदन मुश्किल अस्त। हकीकत यह है कि जब उन रहनुमा यानी मिल्लत के बदले हुए तेवर तसव्वुर में आते हैं तो हम लरज कर रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या बकौले इन मुफ्तियाने किराम के हम फिल वाक़े राफजी हो गए हैं। क्या हमसे यकीनन ऐसा कोई जुर्म सरजद हो गया है जिससे ताइब होकर ही जमरे अहले सुन्नत में रहा जा सकता है। हालांकि हमारा जुर्म जो हमारे इल्म में है वो सिर्फ ये है कि दबी सहमी हुई बेचारगी को मसावी हक दिलाना चाहते हैं। कारीन खुदा जाने क्या सोचना शुरू कर दें, लेकिन हमारे महरवी तमन्ना तो देखिए कि हम इस मुकद्दस ताइफा को ये तक बताने की जुरात नहीं कर सकती कि ऐ आसमान रजबियत के डर खुशिंदा सितारा और राय गुलिस्ताने रजा की ताबिंदा बहारो। अगर चे हमारी किताब के बाद आप हजरात के सही मशकूर से अज़्म ईमान अबू तालिब पर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला दीगर चंद वाजिबुल एहतराम शख्सियात की तस्दीकात के साया तो हो गया, मगर उसमें तो बावजूद कुफ्र या ये दलाइल जमा फरमाने के आला हजरत अजीमुल बरकत आखिर यह फैसला सादिर फरमाते हैं कि अबू तालिब का कुफ्र ज़रूरियात दीन से नहीं, जो उनके ईमान के कायलीन की तकफीर का एहतिमाल हो सके। तोड़ के देख लिया आईना दिल तूने, तेरी सूरत के सिवा और कुछ भला क्या निकला, तेरी सूरत के सिवा और भला क्या निकला।